अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। बेरहम कोरोना वायरस ने मजीद 74 जिंदगियां छीन लीं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3232 नए मरीज सामने आ गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ज़मानती हैं, वो बैरून मुल्क चले गए तो उनका नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक बहरी और फ़ज़ाई इदारों को आगाह कर दिया गया। मुल्क में 9 रोज़ से जारी लॉकडाउन ख़त्म हो गया। कारोबारी ज़िंदगी बहाल, मार्केटें, शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज़ खुल गए। समंदरी तूफ़ान के बायस कराची में शदीद गर्मी, मौसम का हाल बताने वालों ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तिबी माहिरीन ने कराची में शदीद गर्मी के बायस अवाम को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की ताकीद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान, ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। नई कीमतों का इतलाक 18 मई की शब से होगा। पीपल्स पार्टी कौमी पार्टी थी, अब सूबाई बन गई है। ज़री ज़मीन बंजर होने का इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत पर लगा दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं K4 सफ़ेद हाथी है, इसका डिज़ाइन तब्दील करके मंसूबे को तबाह किया गया है। सहाफ़ियों की जानिब से फ़लस्तीन पर इसराइल की वही शाना बमबारी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुज़ाहिरा। मुकर्रिरीन ने कहा कि इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। ओंटारियो के प्रीमियर डग फॉर्ड ने बच्चों को खुशखबरी सुना दी, इस साल समर कैंप खोले जाएंगे। कहते हैं शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेज़ी से जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 13,28,582 तक जा पहुंची। हलाकतें 24,948 हो गईं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुकूमत का कोरोना वबा के दौरान मुख्तलिफ शोबों की मदद का ऐलान, सयाहती शोबे की मदद की जाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम में 2000 नर्सिस का इजाफा किया जाएगा। बिल गेट्स के अपनी कंपनी की खातून मुलाजिम से ताल्लुकात थे। साल 2000 में पेश आए वाक़यात का इल्म 2019 में हुआ। खातून मुलाजिम ने भी इंकशाफ किया कि उनके और बिल गेट्स के ताल्लुकात बरसा बरस रहे। गजा लहू लहू, इसराइल बमबारी से मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद। चीन का सलामती कौंसिल में अमरीका के दोहरे मयार पर शदीद रद्द अमल। इसराइली हमलों में 218 फ़लस्तीनी शहीद, 5000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। तूफ़ान ताउते से बड़े पैमाने पर तबाही का खतरा, मुख्तलिफ रियासतों में अलर्ट जारी कर दिए गए। नशीबी इलाकों से 1.5 लाख अफराद का इनखला करा लिया गया है। कोरोना वायरस से दुनिया में मजीद 10,000 से ज़ायद अमवात, हलाकतों की तादाद 33,93,335 हो गई। भारत में कोरोना मजीद 4,000 जिंदगियां ले गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 74 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 19,617 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 8,80,362 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3,232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,27,362, सिंध में 2,99,194, खैबर पख्तूनख्वा में 1,27,038, बलूचिस्तान में 23,866, गिलगित बल्तिस्तान में 5,423, इस्लामाबाद में 79,221, जबकि आज़ाद कश्मीर में 18,258 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,24,80,767 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 36,725 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,92,522 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 4,443 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 74 अफराद जा बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 19,617 हो गई। पंजाब में 9,411, सिंध में 4,801, खैबर पख्तूनख्वा में 3,786, इस्लामाबाद में 731, बलूचिस्तान में 267, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आज़ाद कश्मीर में 514 मरीज जान से हाथ धो बैठे।
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के ज़मानती हैं और वो बैरूनी मुल्क चले गए तो उनको भी नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि ईद के बाद अपोजिशन जो करना चाहती है कर ले, लेकिन इमरान खान अपोजिशन के बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि लीडर अपने लोगों में जीना मरना चाहता है, लंदन भागना नहीं चाहता। रूस का अपोजिशन लीडर भी वतन वापस आया और ईरान में भी देख ले सूरत हाल क्या है। यहाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आया तो शहबाज शरीफ कैसे वापस आते, इसलिए शहबाज शरीफ को जाने की इजाजत दी तो वो सुल्तानी गवाह पर असर अंदाज हो सकते हैं। शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के जमानती हैं, वो बैरून मुल्क चले गए तो उनको नवाज शरीफ की तरह वापस लाना मुश्किल होगा, जबकि शरीफ फैमिली के 5 अफराद पहले से बैरून मुल्क मफरूर हैं। हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी में बेबस नहीं, इस हवाले से कोशिशें जारी हैं। बरतानिया के सफीर ने बताया कि ये एक लंबा अमल है। पाकिस्तानी हुकूमत चाहती थी नवाज शरीफ को जलावतन किया जाए। वजीर दाखिला ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक बहरी और फिजाई इदारों को आगाह कर दिया गया है। शहबाज शरीफ 15 दिन में नजरसानी की दरख्वास्त वजारत दाखिला को दे सकते हैं। एक सवाल के जवाब में शेख रशीद का कहना था कि शहबाज शरीफ के डील से बाहर आने या बाहर जाने से मुतालिक मेरे पास कोई इत्तला नहीं। जनरल बाजवा ने कहा था कि फौज जमहूरी इदारों के साथ खड़ी है। मुल्क में कोरोना वबा को रोकने के लिए गुज़िश्ता 9 रोज़ से जारी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया। तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज़ खुल गए, जबकि ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बहाल होने से रौनकें बहाल हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क भर में महलिक वायरस कोरोना को रोकने के लिए गुज़िश्ता 9 रोज से जारी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल और तिजारती मराकज़ खुल गए, जबकि ट्रांसपोर्ट अड्डे भी बहाल होने से रौनकें बहाल हो गई हैं। बाजारों, मार्केटों में चहल पहल भी शुरू हो गई। लॉकडाउन के बायस मुल्क की रौनकें फीकी पड़ चुकी थी और ईद के तीनों दिन भी सन्नाटा था। ताहम अब लॉकडाउन खत्म होने से तमाम छोटी बड़ी मार्केटें, तिजारती मराकज़, शॉपिंग मॉल खुल गए हैं। दुकानदारों ने खुशी खुशी मार्केटें खोली। ट्रांसपोर्ट अड्डे खुलने से मुसाफिरों की मुख्तलिफ शहरों में भी आमदोरफ्त शुरू हो गई। लॉकडाउन में नरमी से रात 8 बजे दुकानें बंद करना होंगी, जबकि तफरीही मकामात, पार्क, तालीमी इदारे, शादी हॉल, मार्करीज, चिड़ियाघर, वाइल्ड लाइफ पार्क और सयाहती मकामात ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। होटल और रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ टेक अवे की सहूलत मैसर होगी। पुलिस का बाजारों में गश्त भी जारी है और पुलिस गाड़ियों से मास्क पहनने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। कारोबारी मराकज़ पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी है और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस हवाले से एक दुकानदार का कहना था, ये है कि कारोबार तो मुतासिर हुआ, लेकिन चलो ये है कि लॉकडाउन लोगों ने सही तरीके से लॉकडाउन गुजारा, हमें SOPs पे अमल कराया, इसी वजह से जो शरह था इसमें कमी भी आ गई। जाहिर बात है अभी लॉकडाउन ख़त्म हो गई तो दुकानदारों को भी रिलीफ मिल गई, अच्छी बात। एक शहरी का कहना था, इसमें जो है ना लोग बड़े अभी 8 से 10 दिन बाद जब खुला है सारे मामलात, गवर्नमेंट को भी चाहिए रिलीफ दें लोगों को, और लोगों को भी चाहिए SOPs पर अमल करते हुए अपने कारोबार करें। और कारोबार होंगे तो इसी तरह जो है ना तरक्की होगी, आगे मुल्क भी तरक्की करेगा। और गवर्नमेंट को भी चाहिए इनका साथ दें, गरीब लोगों का साथ दें, क्योंकि इनके पास इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ये काम करें और अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं। बहर अरब में बनने वाले तूफान ताउते की वजह से शहर कायद और इससे मुहल्लिका साहिली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि शदीद गर्मी की ये लहर आइंदा 3 रोज़ तक जारी रहेगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब में बनने वाले ताकतवर तूफान के बाइस कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कराची में समंदरी हवाएं मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसके बाइस शहर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी की ये लहर आइंदा 3 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान गर्द आलूद हवाएं चलेंगी, जबकि हीट वेव भी हो सकती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल रखें। इस दौरान दमे, एलर्जी वाले अफराद घरों में रहें या एहतियाती तदाबीर करके बाहर निकले। आंखों पर ग्लासेस का इस्तेमाल करें, जबकि दमे या मुख्तलिफ एलर्जी से शिकार होने वाले अफराद भी घरों में रहें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने ताउते समंदरी तूफान से मुतालिक 8वां अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मज़कूरा समंदरी तूफान 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शुमाल मगरिब की तरह हरकत कर रहा है। तूफान का कराची के साहिल से फासला 800 किलोमीटर जबकि ठट्टा से 730 किलोमीटर पर है। समंदरी तूफान से फिल वक्त पाकिस्तान के किसी साहिली पट्टी को कोई खतरा नहीं। इस हवाले से एक शहरी का कहना था,
یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ تو ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے کہ سمندری طوفان آنے کا خطرہ ہوتا ہے، پر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ خود قدرتی طور پہ وہ ادھر سے پاکستان سے ٹل جاتا ہے، کراچی سے خاص طور پہ. اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ گھر سے بالکل باہر نہیں نکلیں. 3-4 دن تو بالکل گھر سے باہر ہی نہیں نکلے. حالانکہ آج عید کا 5واں دن ہے، پر آپ دیکھیں روڈوں پہ بالکل سناٹا نظر آ رہا ہے. کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، گرمی کا لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے. گرمی کی شدت کے پیش نظر مشروبات کے استعمال میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک اور شہری کا کہنا تھا، تو بھائی بس میں یہی کہوں گا کہ جو ہے گرمی میں جو ہے احتیاط کریں، بغیر ضرورت جو ہے گھروں سے نہ نکلیں. اوگرا نے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے تناظر میں 31 مئی تک کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے تناظر میں پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنے کی سمری بھجوا دی. اوگرا نے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں کے تناظر میں 31 مئی تک کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی ہے. سمری میں پیٹرول کی قیمت میں ₹1.93 جبکہ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.35 فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے. نئی قیمتوں کا اطلاق وزیر اعظم کی حتمی منظوری کے بعد ہوگا. نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے ہوگا. خیال رہے کہ 15 اپریل کو پیٹرول ₹1.79 اور ڈیزل کی قیمت میں ₹2.32، مٹی کے تیل میں ₹2.06 اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں ₹2.21 فی لیٹر کمی کی گئی تھی، جبکہ 30 اپریل کو آئندہ 15 روز کے لیے قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ کراچی کو بھی پانی نہیں دیا گیا. یہاں پیپلز پارٹی والوں کے ہائیڈرنٹ ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پی ٹی آئی رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ سندھ میں ایماندار آبادگار کے لیے پانی نہیں ہے. پیپلز پارٹی قومی پارٹی تھی، اب صوبائی بن گئی ہے. زرعی زمین بنجر ہونے کا الزام وفاقی حکومت پر لگا دیا. K4 سفید ہاتھی ہے، اس کا ڈیزائن تبدیل کر کے منصوبے کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ رپورٹ اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے دی تھی، جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ماشاءاللہ اور یہ جو کنیکشن ملے ہیں اس میں تمام بلاول زرداری صاحب، ارزرا پیچو صاحبہ، ان کے علی حسن زرداری صاحب، ابوبکر زرداری صاحب، غلام قادر مری صاحب اور فیملی ممبرز کے بھی نام ہیں، میں وہ نام لینا نہیں چاہتا ہوں. تمام زرداری فیملی کے بھی کلیکشنز لیے گئے ہیں جو کہ ڈائریکٹ نہروں سے لیے گئے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وڈیروں نے نہروں سے براہ راست پائپ لگائے ہوئے ہیں. سندھ میں 208 پانی چور ہیں، ان کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے. سندھ میں پولیس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی موجود ہے. سندھ میں اربوں روپے امن و امان پر خرچ کیے گئے. ان پیسوں میں سے 40% بجٹ PPP کھا گئی. ان کا کہنا تھا کہ وفاق میں ہماری 2.5 سال کی حکومت ان کی برسوں کی حکومت سے بہتر ہے. حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ پہلے ڈاکو شناخت چھپاتا تھا، اب تو ڈھٹائی سے شیئر بانٹ دیے جاتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس تک حصہ جاتا ہے. ڈاکو ٹک ٹاک بناتے ہیں کیونکہ خوف ختم ہو گیا ہے. اس دوران PTI رہنما بلال غفار کا کہنا تھا کہ وفاق نے سندھ کو 493 ارب سے زیادہ رقم دی ہے. ہم نے گزشتہ برس سے زیادہ اس برس NFC میں رقم دی. کراچی کی صحافی برادری نے فلسطین میں جاری اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ تمام مسلمان ممالک کے حکمران یکجان ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں. فلسطین میں ظلم و بربریت اب بند ہونی چاہیے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کراچی میں صحافیوں کی جانب سے قبلہ اول بیت المقدس فلسطین پر صہیونی ریاست اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. کراچی پریس کلب کے باہر ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں سینکڑوں صحافیوں نے شرکت کی. اس موقع پر صحافیوں نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جبکہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مسلسل نعرے بازی بھی کی گئی. مظاہرین نے فلسطین میں جاری اسرائیل کی سفاکانہ بربریت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ تمام مسلمان ممالک کے حکمران یکجان ہو کر اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں. فلسطین میں ظلم و بربریت اب بند ہونی چاہیے. دیکھیں، اسرائیلی جو جارحیت ہے وہ وہاں فلسطین کے معصوم بچوں، معصوم خواتین اور مرد ان کے خلاف تو جاری ہے، لیکن انہوں نے یہ جو حملے جو سچ اور حق دکھانے والی میڈیا ہے ان کو دبانے کے لیے ان میڈیا ہاؤسز پہ حملے کیے تاکہ دنیا کو یہ نہ دکھا سکے کہ ہم دہشت گردی کر رہے ہیں. آج کراچی پریس کلب نے اسی کے خلاف یہاں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے اکٹھے ہیں. یہ بڑی ظلم اور زیادتی کی بات ہے کہ میڈیا
جو سب کی خبر لیتا ہے, سب کی خبر دیتا ہے, اور میڈیا ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اسی میڈیا کے ساتھ انہوں نے ظلم و زیادتی کی, اور میڈیا کے وہ ادارے جو بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں اور بہت غیر جانبدار ہیں ہر لحاظ سے, الجزیرہ, اے پی اور دیگر چیزوں کے اوپر حملہ کرنا اور ان کی آواز کو خاموش کرنا, یہ انتہائی ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, جس کو پوری دنیا کے جمہوریت پسند لوگوں کو اور جمہوریت پسند حکومتوں کو مذمت کرنی چاہیے. دیکھیے جو کچھ بھی فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اور غزہ میں جس طریقے سے میڈیا ہاؤس اس پہ اٹیک ہوئے ہیں وہ جنگی جرائم میں آتے ہیں. جو انٹرنیشنل چارٹرڈ ہے اس کے تحت کسی بھی صحافتی ادارے پہ, اس کی بلڈنگ پہ اٹیک نہیں کیا جا سکتا جنگ کے دوران, نہ ہی بچوں کو نشانہ بنایا سکتا, نہ ہی خواتین کو. لیکن اسرائیل جو ہے تمام چیزوں کو جو ہے کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ جو بربریت اس نے کیا, اور الجزیرہ کے دفتر میں جو اس نے اٹیک کیا جس سے جو ہے سچ کو روکنے کی کوشش کی, سچ کو دبانے کی کوشش کی, تو ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں پوری دنیا کی صحافتی برادری سے کہ وہ باہر نکلیں, ساری تنظیمیں باہر آئیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور یہ مطالبہ کریں کہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے حوالے سے مقدمہ درج کیا جائے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.